салом алайкум. Имрӯз канали Пилдон ТВ барои шумо яъне бо анамин барномае ки шумо мебинед Visual Studio тарзи кор кардан ва ҳал кардани мисолҳо яъне барномасозиро меомӯзонем. Мисол мо аз як мисол кор мекунем. Аввал мо дохили ҳамин барнома мешавем, камтар интизор мешавем ва чӣ хеле мебинед дар инҷо ҳамаи яъне инструменти Visual Studio пайдо шуд. Мо дар инҷо яъне барномаи нав аз сари нав чӣ мекунем, яъне проекти нав ро дохил мекунем ва дар инҷо мо яъне бо барномаи C# кор мекунем. инҷо Console Application ро интихоб карда баъд тукмачаи окро зер мекунем ва каме интизор мешавем. мебинем мисоли мо ин аст, яъне бо назар дошти канори майдони А ки пойгоҳи он периметри он P равно P баробари 4 зарби А ро бояд мо дарёфт кунем. Бояд чӣ хеле мо дарёфт кунем? Барои мо аз ин бармеояд ки яъне дохили программа, яъне дар инҷо чӣ хеле мебинед ин скобкачаҳо, мо дар инҷо тукмачаро пахш мекунем ва тукмачаи Enter зер мекунем ва акнун мо коди худро дохил мекунем дар ин барнома. int бахшиш узр int чӣ хеле мебинем баромад int, яъне гуфтааст ки квадрати худро дар онҷо, яъне мо ҳарфҳоро интихоб мекунем. ҳарфҳоро яъне P баробар 4 зарби А, мо P баробар 4 зарби А аз инҷо ҳарфҳоро дохил мекунем. ин яъне дохил кардан P вергул А, ҳар як ҳарфҳоро дохил мекунем, баъд бо вергул ҷудо карда шавад. Баъд мо нуқта вергулро зер мекунем, яъне ин буд шуд. баъд аз ин мо А-ро мегирем, яъне ай мо маълум аст ки мо чиро ба чӣ зар мекунем. А баробар кон чӣ хеле ки мебинед вақте ки мо мечӯхем ки худаш яъне аллакай ба мо нишон медиҳад. конверт ро зер мекунем, конверт нуқта чӣ хеле ки мо интро интихоб кардем ака дохил мекунем конверт to int яъне мо 32 ро интихоб мекунем. 32 қавс мекушоем. анака мо бояд дохил кунем ки барои хондан, барои хондани барнома кон чӣ хеле мебинем барома худаш. дар инҷо мо ҳарфи А-ро фаромӯш кардем. на чӣ хеле даре адлине худаш баромад. мо мекушем қавсро, нуқтаро зер мекунем ва тукмачаи Enter зер мекунем ва акнун чӣ хеле ки мо гуфтем P баробари 4 зарби А буд. бахшиш инро ман дар инҷо навишта кунам. P баробари 4 зарби А. ин яъне чӣ хеле ки мо мегӯем комментария мегӯем, комментария мешавад. мо аз инҷо нигоҳ мекунем, мо инро дар инҷо дохил мекунем. P баробари 4 зарби А. акнун барои яъне хондани барнома бояд мо Console
خطابی شده است. convert to int در اینجا ما بخشش این رو از یادم برآوردیم. چقدر دیدید وقتی که مثال اگر هر یک مثالی ما خطا باشد در اینجا وقتی که ما اگر پرو بزنیم چقدر که میبینید این خط معجون و سرخ با ما آگاهی میده که شما خطاگی کردید و وقتی که ما توری کردیم البته وای نیست میشود. کن کنسول لینیم کنسول точка هر یک اینها با حرف کلان نوشته می شوند. ما در اینجا یک حرف از بودم دیدید چقدر که گفته. اگر از ما در اینجا تومچه استاد رو زیر کنیم از برنامه ما خونده می شود. وقتی که ما زیر کردیم 5 مثال نیست می شود پروگرام برای که این برنامه رو همون وقتی که خوندن اون رو در اکران نگاه داره باید ما در اینجا این رو زیر کنیم کنسول ریت کی این رو زیر میکنیم و این رو زیر میکنیم تمام. حاضر میبینیم تمام. مثال میگیریم عددی مثال 4 خودش رو 16 4 طرفه با 4 طرف ضرب میزنه 4 ضرب 4 16 4 طرفی کوادرات همین کوب رو مثال همین کوادرات رو مثال میگیریم 5 بخشش مثال میگیریم 5 20 چرا با 5 ضرب میزنم در اینجا 5 ما در جای ا گذاشته می شود در جای همین ا گذاشته می شود. چقدر که دیدید ما مساحت رو توانستیم برآوردم. رحمتی کامون باز این قسم یکمی درس ما از کتاب ابرامیان بگین بود در زبان سی شاپ با شما نشان دادیم و قسم دومش رو میبراریم و ما رو دستگیری کنید پادکست کنید لایک مونید و انتظار شوید و کامنتاری کنید.